A fresh political storm is brewing in North Goa's coastal belt as stiff resistance mounts to the proposed expansion of the Saligaon solid waste treatment plant. A red flag has been raised over the buffer zone plan, which locals and leaders fear is a hidden move to extend the facility's reach even further. Senior Congress leaders joined the Kalangut Block Committee in submitting memorandums to the Sarpanchs of Kalangut and Kandali, urging them to reject land acquisition linked to the plant. The party alleged that the Goa Waste Management Corporation is seeking Comunidade land under vague terms, with no clarity on its purpose or scale. आमकां कळून येयल्लें आहा की खंय तरी तो प्लांटाचो बफर झोन करपाचो प्रयत्न चालू आहा आनी हो प्लांटान एक लेटर कोमलीदाद ऑफ सालिगांव केल्ले वेर दे हॅव इंस्ट्रक्टेड दॅट दे आर गोइंग टू एक्वायर और क्रिएट अ बफर झोन. आता त्या लेटरीन तेंच्यांनी कितलो रेडियस 200 रेडियस की 300 की 500 रेडियस आहा ते कांयच सांगूंक ना आनी आमकां अशें दिसता की फकत कोमलीदादाचे जागो घेता की सायडीचे बाकीचे प्रायवेट ओनर्स आहा तेंचे जागो घेतले की ना कांय क्लॅरिटी ना आनी आमकां खंय तरी दिसता की हो प्लांटाचो एक्सपान्शन करपाचो एक प्रयत्न आहा. कित्याक जेन्ना पळय फर्स्ट टायम जेन्ना प्लांट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट घातलेलो आहा तेन्ना आमकां सांगलेलें की इट इज पर्टेनिंग ओनली टू द कोस्टल बेल्ट and 100 TDP ton per day जो कॅपॅसिटी आसलो तो बिकॉज इट वॉज नॉट सफिशंट तेंच्यांनी तो इन्क्रीज केलो मेड इट टू 250 प्लस 50 बफर दवरलो म्हणल्यार 300 धर तूं TDPचो प्लांट एस्टॅब्लीश जाला आतां सद्याक आनी तो चालू आसतना आतां तेंकां कळलां की बफर झोन करूंक जाय म्हणून एन्ड एज पर द नॉर्म्स ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे नॉर्म्सा प्रमाणे बफर झोन तरी कोत्ता जाल्यार इट विल बी एटलीस्ट एट अ रेडियस ऑफ 500 मिटर्स. सो ह्या रेडियसान तरी ते कोत्ता वेदर देर इज फर्दर प्लॅन्स ऑफ एक्सपान्शन देर इज नो प्लॅन्स ऑफ हेजेर कांय ना. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी ते दिसा प्लांटार विजीट केल्ले आमकां कळोन येयलें की मुर्मुगांव तालुका पोंड्या तालुका ह्या वाठारांतल्यान पासून गार्बेज त्या प्लांटान येता जाल्यार खंय तरी आमकां दिसता की हे एक बॅकडोर एंट्री प्लांट एक्सपान्शनाची आनी आमचो ठाण निशेध आहा आनी आमी ओपोज करता. त्याच हितून आमकां सालिगांव पंचायतीन कळलें की सालिगांव पंचायत हॅज ऑल्सो इशूड अ ऑपोजिशन दे हॅव इशूड अ लेटर टू द वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट एंड तो कोण GM आहलो पळय तेणें आमकां सांगलेलें की ही हॅज ऑलरेडी रिटर्न टू द रिस्पेक्टीव पंचायत वेर द प्लांट इज एस्टॅब्लीश म्हणल्यार तितून सालिगांव येयलो कालांगूट येयले कानोय येयले म्हाका दिसता आरपोरा पासून केला म्हणून सांगतालो जेन्ना आमी हिंगा कानोय पंचायतीन येयल्ले तेका विचारपाक की तेका लेटर येयला सो सरपंच सेड इज नॉट रिसीव्ड एनीथींग बट बिकॉज ऑफ आवर लेटर आमी पळय ओपोज म्हणून आमचो गांवकारांचो यो आहा आनी वी स्टँड विथ द पीपल एंड बिकॉज ही इज ओपोजिंग दॅट द सरपंच सेड दॅट ही वील मूव अ लेटर टू द वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट फॉर ओपोजिंग दीस बफर झोन आयडिया. आनी एक स्पेशल पॉयंट म्हणून सोदता हांव हेंचो इतले डिलेड रिएक्शन टू मेक अ बफर झोन कॅन बी ऑल्सो बिकॉज थिंगासोर लागीं 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू आहा म्हणल्यार कितें आहा तेंचे प्रोजेक्ट पास जावन आतां ते बफर झोन कोत्ता ते प्लांट एस्टॅब्लीश जाल्ले तेन्ना बफर झोनाचो आयडिया कित्याक येवंक ना तेंकां. सो खंय तरी श्रीमंत लोकांक तुमी एक वाट दिता की तुमी प्रोजेक्ट बांदा आनी कोण पळय बारीक लोक आहा पळय तेंचे बारीक जागे आसता तेंकां फुडें तेंकां बांदपाक ना जाल्यार कितें हें करपाक कांयच हें जावचें ना. इट वील बी अ NDZ. आतां इतलीं वर्सां जालीं आमचो गार्बेज प्लांट तो चालू आहा सडनली तेंचे मोदीन येयले आतां बफर झोन करपाक आय कॅन स्मेल रेड कितें तरी हेंचे मोदीन आहा मोदें तेणी 100 आहलो 250 केलो हेंचे मोदीन कित्याक आतां वयता थिंगासर आख्ख्या गोंयचे ऑलमोस्ट हाफ गोंयचे गार्बेज हिंगा हो कितें कांदोली सालिगांव गार्बेज डंप एरिया वयचे म्हणना म्हणजे हाडून कसलो हिंगासर सोडपाचो म्हाका हिंगासर म्हज्या हिसपान हो बफर झोन करपाची गरज ना. हे लोकलांक सॉलीड इफेक्ट जातलो लोकांच्यो प्रॉपर्टी वयतल्यो सांगचे लोकलांच्यो आनी त्रास जाता तेचे बाबडे थोडे धाकटे जागे आहा ते वयतले तांकां फुडाराक कांय करूंक मेळपाचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां विलेजीक चड इफेक्ट जातलो कित्याक एक सायडी आमकां NDZ 6000 लागता 500 मिटर आनी हो दुसरे 500 मिटर जालो जाल्यार लोकांक कांयच करूंक मेळचें ना आनी जाग्या लोकांचे घरा पासून कोणाक गरिबांक कितें बांदपाचें आहा तेंकां करूंक मेळचें ना. आनी सांगचें म्हणल्यार तेंकां हो वास येता म्हणून पयलें कोंग नासलेलो तो ते वापर जर कर म्हणून आतां तेंकां वास येयलो तेका लागून म्हणटा आतां आमचे हांव MLAकूय मागता कित्याक ताणें आमकां पयलें उतर दिलें वचून तुमी पिकनीके करा म्हणून थिंगासर बरें आसतलें म्हणून. आतां ते येयला तेजेर इन्क्वायरी जावन तेणें हेजो कितें चलता म्हाजी खबर काडपाची कित्याक आमकां वचून थिंगा पिकनीक करपाची उमेद आहा पूण उमेद पिकनीक करूंक मेळना काय वास येता. Local leaders and villagers say the plant, originally meant to serve the coastal region, is now handling waste from other talukas, worsening pollution levels.
complaints include unbearable stench, illegal dumping, sewage discharge, and a rise in health issues. Sarpanches from Kalangut, Kandali, and Arpora Nagua have backed the opposition, pointing out that the plant's capacity has already increased from 100 to 250 tons per day. The plant which was promised to only the coastal belt, and today we are getting the garbage of all, I think most of Goa is coming to the plant. And the plant had a capacity of only 100 tons. They increased it to by another 100 tons or 150 tons. It's 250. But if you come in the night time, you cannot even stand near Kandulim church. It is so bad. The second thing, if they make a buffer zone, as Shao has said, which 500 meters, 500 to 500. 500 meters. We already have CRZ on the other side, which is there. And if this makes a 500 meter, local people will have a problem. So we have to take that into, the government has to take into consideration, and 200 meters is a very good buffer zone. But if they run the plant in a proper way, if they run the plant as it was promised to us by ex-Chief Minister Manohar Parrikar, nothing will happen. There will be no smell, there will not be any, you don't require a buffer zone also. Nitiksha Gaunkar, Manish Prab and Arun Naik for Goa 365.